Di ara mga idol, kay mga ligo man taog dagat, mamalit taog dadunon, mga kanunon ba? Mauna nga muhapit sa tagadiyot diri sa Aluginsan Public Market. Garabi agianan palang gani, nindot na kayo og view, nindot kayo ilang merkado diri mga idol kay daplin og dagat. Unya pila ra go istorya di na ta maglangan, naabot na dayon ta dire. Syempre ato ning iplastar og tarong ang ato ang motor aron dili makadisturbo sa dalan ba. Ubay-ubay pud ra ba ang na-marking dire. Duda nako na malit pud ni. Dadunon para sa dagat. Unya walay daghang langay. Naabot na dayon ta diri sa sulod sa merkado. Unya dili na ta magpaligoy-ligoy, diretso na ta sa ato ang tuyo. Mupalit ta diri og sugbaonon. Maayo na lang ni ba kalingawan na tog sugba igabot didto. Medyo mahal-mahal gyud hinuon ang kilo. Kay mahal man sad gyud ang kilo sa baboy ron. Pero okay ra na kay usar ra man sad ka kilo ato ang paliton. Usa kilo lang, dili lang nato daghanon kay maor man say ma-afford sa budget. Okay na lang usa kilo oy, nagluto ani daghan na kay tagud-taguron man kunig maayo. Unya pag humagpili diri sa maguwang sa kuwang uyab, dito na pud sila gisdaan, namili na pud sila gisda dito para masugba. Naon niya kay giputos naman na ang karne, hulbot dayon tas mani. Bayad na dayon ta para madaog na ni. Ubay-ubay na pud ning usa kilo oy. Bitaw pasensya na dai mo sa akong naong diha mga idol kay hagay pagyud kay na. Unya gwapa kaayong mga isda diri oh. Mga labas pa kayo, pero gamay ra lang ni ang amo ang gipalit. Nagpalit ra mi para sugbaon ba. Kaya ang usang maguwang sa kuwang uyab, naguna naman didto kadlawon pa to. Kay manglamba lagi, yawat na lang ba igabot na mo didto nanay kilawunon daan. Nindot man gyud kayo ikaw og kinilaw mga idol basta nasa dagat. The best gyud kayo na kinilaw dihang napita. Unya okay na ta diring napita. Ari na pud ta diri. Kay magsugba man lagi ta didto, automatic mo palit sa taguling. Bisag duha lang kaputos gud. Daog na ni oy, gamay-gamay ra man sa niya mong sugbaonon. Bitaw kaning videoha mga idol ato padayon pag Domingo. Karon pa lang gyud ni nako na-upload kay karon pa man sad ko nakalugar og voice over. Kayo gadto gud ko mag voice over sa balay sa kuwang uyab. Di ko ka-focus kay maulaw man ko. Mauwa man ko magyaw-yaw dito. Pero kare ko diri sa kuwang trabahoan, makapatuyang ra gyud ko yaw-yaw diri. Magkayuring na lang gud nang agi. Unya kay nahuman na mi diha o biyahe na ta padung na sa dagat ning biyahe. Nindot kayo og view ang agianan nila padulong sa dagat o kay daghan kay kahoy ang kilid-kilid ba. Diring dapita rap road gyud siya pero okay ra kay uga man kaayo di man basa. Kay bati man nagian diri basa-basa kay danglog man kaayo. Pero murag natural ra gyud siguro na sa kanang basta-basa ba danglog kay lisod pod. Ug ang uga maoy mo danglog. Di ang basa gyud naunsa baya mo. Unya diring dapita hapit na mi maabot sa grahianan sa motor. Amo ra man ning ibilin kay dili naman ni kalahos dito. Wa may agianan di man masulod ang motor dito pod. Are lang hinamo dire bilin sa hawanan kaya aron di pod mi kabayad og parking ba kadto sunahan na may parking gud. Pero pagpadulong na mo uli ane giduol gihapon mi kay pabayron gihapon mi parking giduol mis bata. Amuan na lang gitagaan kay luoy man sad. Nindot pod ni diring dapita o kay hawan kayo. Unya naa day sa ubos anya ang dagat. Unya pila ra go istorya. Pak tuara nagsumsawom lang kulira. Gihimo na kong sukoy dire. Pagkahuman si Rina na pod. Na di na ko lipakan ko ane.